Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa. Mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Kartini Universal Humanism and Pramudia Anantatur. What kind of creator of humanism, or moreover universal humanism, it looks like something far up there among the stars, not here among the haystacks and the smell of the planting rice. The human child is passionate about his ideals building a civilization that is better and more advanced, who no longer distinguishes who you are and who I am, but who says, let's be together because we are whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Humanism may not be grandiose with many categorical terms, definition, or terminology. It only knows that humans are the same with their own uniqueness and with their own needs. But in a life mutual respect and emphasizement without harm, then who is he? Again, we are stuck on who he is, who am I, and who are you. I, you, and they are actually the same humans with our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Maybe that's humanism in simple way. Chill, snack, and coffee. It seems that many will be curious that humanism is just coffee cups and plates of snacks with human jokes. Let's get a little bit serious about this creator of humanism. When I talk about humanism, some many even claim to be humanists. I don't know what is in their minds because each has their own taste in translating the meaning of humanism. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran gak mau mengaku sebagai humanis. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa
Humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Those who claim to be humanists are not necessarily humanists, and while real humanists do not want to claim to be humanists. But that's a view from a part of the world there. Humanism does not touch aspects such as transcendental human spirituality. Humanism, pure as human being with natural logic and rationality, all are based on morality, rationality, and human self-reliance apart from divine elements. In short, it may be conclude that humanism is a belief or principle or living life as a human being who seeks the truth through logic and rationality for the sake of progress and the common good. Karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Well, because this belief is global, it means that it involves people from various parts of the world. The term universal also appears and is placed in the terminology of humanism. To be honest, it will never end if we continue to discuss humanism in detail, considering that there are so many definitions, schools, and opinions about humanism, each of which certainly believes in its own truth. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Maybe it may take a day or even an entire week to go over the details because it's a very limited time, place, area, discussion. I think it's time for us to talk a little. Yes, just a little bit about Kartini and Pramudia in relation to humanism. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Well, who is Kartini? Who is Pramudia Anantatur? Both are big figures of this country in their respective fields. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara, Central Java on April 21st, 1879. Kartini famous for her advanced thinking far beyond at that time. Her great desire to see the women on her nation progress and not be subordinate to men has pushed her to strive hard through education. Regardless of the natural differences between women and men, Kartini believes that women of her nation deserve to be equal with men. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya,
Dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. To her friends, Kartini often pours out her heart about her desire to advance the women of the country. To her friends, she wrote her ideals of equal rights between women and men. She wants women to have the right and freedom to study and learn. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. She concern is not only about women's emancipation, but also general social issues. Kartini saw the struggle of women to gain autonomy, freedom, and equality of law as part of a wider movement. In the letters that Kartini wrote, she wrote her thoughts of the social condition at that time, especially about the condition of indigenous women. Most of her letters contain complaints and lawsuits, especially regarding the culture in Java, which is seen as an obstacle to women's progress. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. The letters written to her friend in the Netherlands later became evidence of how much Kartini wanted to free her people from the discrimination that had become entrance in her time. Kartini's struggle was not only written on paper, but was proven by establishing free school for girls in Jepara and Rembang. What Kartini did was followed by other women by establishing Kartini schools in their respective places, such as in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, and Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Itu sekelumit tentang Kartini. After Kartini died, these letters were finally collected and published into a book entitled After Darkness Comes Light. What is in the book is a very influential and driving force for Indonesian women because it has become a source of motivation for Indonesian women's struggle in the future. The book is an encouragement for Indonesian women to fight for their rights.
It should be remembered that she no longer wants women to be subordinate to men, or in modern language, we can say it gender equality. She did not deny the basic nature of women because in school they are taught sewing, embroidery, cooking, and others which are basic skill of women. That's a bit of Kartini. Lantas Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. The next is Pramudia Anantatur. She is in New York. How do we imagine this? At the end of April at the time, in the Asia Society building, on the edge of Avenue, the auditorium was full of people looking up. Pramudia in New York was something more unexpected. People realized that on stage that was arranged, there was something that came from a gloomy experience. Pramudia, who was born during the Dutch colonial era and grew up during the Revolution, and inherited his father's talent in writing, wrote many works of her characters of nation struggle. Then her life was bitter because she had endured years of detention in which Sukarno and Suharto had produced great works, which gave rise to the thought of the struggle against oppression. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. Tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. This work contained Pramudia's efforts to defend the oppression and voice their suffering. According to the activist teacher and woman Dita Indasari, the essence of creation of oppression in the political, economic, and cultural fields is in Pramudia Anantatur's book, and it is the practice of colonialism and feudalism. The theme of the inclusion of freedom and resistance to oppression becomes dominant because it is not far from the life of a young girl who was born in Blora 6 February 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Ia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya.
Pram dikenal dunia, karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. Pram is full of curious experience in the form of deprivation of rights and freedoms. She spent much of her life behind bars during the Independence Revolution, Sukarno's reign, and Suharto's era. The process of resistance that is displayed in What Inspires and Pramudia in New York. Her times of oppression and gloom have now culminated in independence and freedom. Pramudia is known to the world as well as her works. The struggle against oppression and equality is a humanist and universal struggle. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. Well, just a little, right? It's just a little about Kartini above, but it's enough. At least it shows that she is a humanist. Kartini's humanism is universal humanism. Likewise, in the field of literature, Pramudia Anantatur also can cancel humanism thoughts through her writings. Is our coffee still good? Or our snacks still crunchy? Let's have a friendly joke with our humanity to keep our Jesus delicious and crunchy. Regrets.